डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। दर्शक बंधु जेमिति कि आमे समस्ते जानिछि भारत आउ चीन रो जो सीमा विवाद लागि रहिछि ताहा अपातत वर्तमान पर्यंत एही समाधान रो कोनोसी निष्कर्ष हमकु मिली नाही। एमिति भितरे उभय सैन्य माने निजर युद्धास्त्र सीमारे मुतयन करिथिबा मध्य आमे जानिछि। किंतु सबुठ बड़ कथा हेउछि एबे किछि दिन हबो रूस सहित डील होइतिबा S-400 को नै अनेक प्रकार रो प्रश्न एबे समस्तक मुंडरे उंकी मारिछि। ट्विटर रे गत किछि दिन हबो एक ट्रेंड चलीछि कि भारत S-400 डील को कैंसल करी सीमारे थार्ड सिस्टम रो उपयोग करिवो। तेबे प्रकृत रे भारत कोन सीमारे थार्ड सिस्टम रो उपयोग करिबा को जाउछि बा थार्ड सिस्टम बदला पेट्रियट रो उपयोग करिबा को जाउछि। एबिति किछि प्रश्न एबे समस्तक मनरे उंकी मारिछि। तेबे सबुठ बड़ कथा हला अमेरिका मूलरू ही भारत S-400 रो उपयोग न करू ताहा चाहि आसिछि। कारण एथिरे दुईटी कारण निहत अछि। प्रथम कथा अमेरिका चाहे जे भारत रूस रु हथियार न किणी अमेरिका ठारू किणु। कारण अमेरिका को अस्त्र शस्त्र बिकिया पई एक बड़ देश मिल जिवो। द्वितीय कथा हला S-400 रो पब्लिसिटी को नहीं अमेरिका चाहू नहीं जदि भारत S-400 रूसिया ठारू आनिबो ताहा अन्य देश माननक पई एक प्रभावशाली विषय वस्तु पलटि जिवो। अन्य देश माने मध्य आग्रही हेबे रूस रो S-400 किनिबा पई। एपरि स्थले अमेरिका चाहू नहीं कि भारत रूस ठारू S-400 न आनु। किंतु सबुठ बड़ कथा हला S-400 रो चाहिदा रही आछि। एहार प्रमाण कर देछि तुर्की। तुर्की एक नाटो देश होइथिबा बेले S-400 रूसिया ठारू डील करी किणिछि एवं एपर्यंत तुर्की रे S-400 रशिया जोगई सारलाणी। एवं एहा परे जानिबा को मिलिछि कि सऊदी अरेबिया एवं कतार मध्य एबे S-400 आनिबा पई रशिया सहित डील करिबा पई जाउछन्ति। तेबे एभली एक क्षेत्र रे भारतर पॉलिटिशियन बा राजनीतिक नेता सुब्रमण्यम स्वामींकर जो ट्वीट ताहा समस्तंकु प्रश्न बाणरे छंदी देछि। सुब्रमण्यम स्वामी गत 2 दिन तले ट्विटर रे कहिसंते कि भारत S-400 व्यवहार करिबो नाही। एथिरे लोकंक मनरे अनेक प्रश्नबाची उंकी मारिछि। यथा रशिया कोन प्रकृत रे भारत को S-400 नारे धोखा देछि ना S-400 रे चाइना रो पार्ट्स लागिथिबा जोगु S-400 रो क्वालिटी रे कोनोसी प्रकार रो सालिश करा जाइछि ना एहार क्वालिटी रे अवनति घटिछि। तबे रशिया चीन रो सपक्ष रे जाई कोन S-400 भली हथियार को अति दुर्बल श्रेणी रो मानरे तयारी करी भारत को बिकिबा को चाहुछि। एमिति अनेक प्रश्न छंदी होई जाइछि लोकंको मनरे। तबे एई कथा को चिंता करिया पूर्वरु प्रथमे लद्दाख पाकु जिबा दरकार। लद्दाख रे भारत केबे हेले थार्ड सिस्टम रो उपयोगिता करिबो नाही। कारण एही हथियार अमेरिका रे तयारी। कारण यह एक फैक्ट न्यूज बा मिथ्या खबर बोली धरिबा को हबो। कारण एही खबरटी भारत एवं पाकिस्तान मझिरु सोशल मीडिया रे दर्शा जाइछि। दर्शा जिबार भी आउ एक कारण हैला नॉर्थ कोरिया रो मिसाइल को चकमा दबा पे अमेरिका बे साउथ कोरिया को थर्ड सिस्टम रो मिसाइल जोगाई सारिछि। तेणु ए हिसाब रे लोकंकर आकलन रहिछि कि भारत S-400 डील को कैंसल करी अमेरिका रो थर्ड सिस्टम को अपनाई नेबो। तेबे सबुठ बड़ कथा हला भारत एपरि कोनोसी कार्य करिबा को जाउ नाही। कारण जेउ देश अमेरिका रो मध्यस्थता को ठुकरेई देउछि, जेउ देश भारत और चीन विवाद रे अमेरिका रो कोनोसी प्रकार रो हस्तक्षेप को मना करि सरछि, सेही देश चीन विरुद्ध रे अमेरिका रो अस्त्र शस्त्र प्रयोग करिवो किपरि। आउ एक प्रश्न मध्य एहा सह जोड़ी होई जाइछि कि भारत जदि भी अमेरिका रो थर्ड सिस्टम रो उपयोग पाई अमेरिका रो साहाय्य चाहे ताहले अमेरिका रो वैज्ञानिक माने अछि सीमारे एई थर्ड सिस्टम रो प्रयोग पाई एथिरे हस्तक्षेप करिवार यथेष्ट संभावना रहिछि। भारत जदि अमेरिका रो प्रतिरक्षा सामग्री किनिबा पाई चाहिथंता तबे ताहले एथि पूर्वरु केबे हेले S-400 डील पाई आग्रह प्रकाश करि नथंता। बरं एहा बदलरी से अमेरिका रो थर्ड सिस्टम एवं पेट्रियट मिसाइल को किनिबा पाई आग्रह प्रकाश करिथांता। द्वितीय कथा हला भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत निजर प्रतिरक्षा विभाग सामरिक घाटी एवं
ସୈନ୍ୟ ଠିକଣାରେ ବାହାର ଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜମା ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟ କିଛି ଦେଶ ସହ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ହାଲରେ ବି ଆମେରିକାର ଥାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ହତିଆରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଖକୁ। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ S-400 ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ S-400 କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ରଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡିଲ୍ଟିକୁ ଭାରତ ସହ ସାଇନ୍ କରାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ହାଲରେ ବି ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ S-400ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଡିଲ୍ରେ ଯଦି ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରଷିଆ କେବେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ S-400 ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ରଷିଆ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ ଯେ S-400 ସେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ କଥା। ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ହାଲରେ ରଷିଆ S-400 ଯୋଗାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ S-400 ଭଳି ହତିଆରକୁ କିଣିପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାହାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ଅଥଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ S-400କୁ କିଣିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରଷିଆର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରି S-400 ଭଳି ଏକ ହତିଆର ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହତିଆର କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ DSEର ଅନୁମତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆର୍ମିର ଲୋକ ଯାଇ ଏହି ହତିଆର ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ମିଶି ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବା ଏହି ହତିଆରର ବ୍ୟାପାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା କମିବ ବଢ଼ିବ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦିର ତନଖି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକ ହତିଆର ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି S-400 ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା 2016ରେ ରଷିଆ ସହ ଭାରତର ଡିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଡିଲ୍ 2018ରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତର୍କି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା 2018ରେ ଯେ ସେ S-400ର ବିନିଯୋଗ କରିବ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ରଷିଆ ସହ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତର୍କିରେ S-400 ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ରଷିଆ, ଏପରିକି ତର୍କିରେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଷିଆ ଭାରତ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ହତିଆର କିଣାବିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରଷିଆ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ S-400 ନାମକ ହତିଆର ବା ମିସାଇଲ୍ ଏହା କୌଣସି ହାଲରେ ବି ରଷିଆ ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, INS ଚକ୍ର, ସୁଖୋଇ 30, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଭଳି ମିସାଇଲ୍ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି, ସେଥିରେ S-400 ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବନାଇ ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେବ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ କଥା ରହିଛି, ଆମେରିକାରେ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଇନିଜ୍ର ଅଂଶ ବା ଚାଇନିଜ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ଏହା ଶସ୍ତା ହେବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚୀନରୁ ପାର୍ଟସ ମଗାଯାଇ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶସ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହିସାବରେ 2018ରୁ ହିଁ ଆମେରିକା ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଦିଗରେ ଚାଇନିଜ୍ ପାର୍ଟ ଆମଦାନୀ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ମିସାଇଲ୍ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆର୍ମି ନେତା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ବାବଦରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଇଚ୍ଛାରେ ନା ତ ଦେଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ କାହାକୁ କିଣାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ S-400 ନେଇ ଯେତକ ବି ମିଥ୍ୟା ଖବର ରହିଛି ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇସାରିଛି।
ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ରଷିଆ ସହ ଭାରତ କରିଛି ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आ जमी जमा विवाद ए सब भितर आपण माने घांटी होउछंती ना। एही सब टेंशन रु मुकुलिबार रास्ता खोजुचंती कि जानिबाकू चाहुचंती आपणक समस्यार समाधान केबे एवं किपरि हेबो। देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 केवल DTV ओडिया रे।